Hello my dear students, welcome to MathsGuru. As we are discussing about solution of pair of linear equations in two variable. In our previous classes, I have already discussed about the substitution method. Okay, I have already told you that there are three methods to solve a pair of linear equation in two variable. Okay, our video to tami প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি or substitution method আমি কৰিলো. Today we discuss about elimination method. Okay, আমি elimination method বা অপনৰ পদ্ধতিত কেনেকে pair of linear equation দুটা solve কৰিব পাৰো আমি হেতু চাম. Okay, so তাৰ কাৰণে মই question এটা লৈছো, question from exercise 3.4. Solve the pair of linear equations by elimination method. Number 1, x plus y equals to 5 and twice x minus thrice y equals to 4. Okay, so এই দুটাক আমি equation 1 and equation 2 বুলি লৈ ললো. ঠিক আছে, so ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব, যি আমাৰ দুটা ভেৰিয়েবল আছে নহয় জানো, x and y. Okay, x and y দুটা ভেৰিয়েবল আছে, so যিকোনো দুটা ভেৰিয়েবলক আমি ইয়াৰ কোএফিচিয়েন্ট খিনি চাম. ইয়াত 1 আছে, ইয়াত 1 আছে মানে, ইয়াত 2 আছে, ইয়াত -3 আছে. so যিকোনো দুটা ভেৰিয়েবলৰ কোএফিচিয়েন্ট আমি সেম কৰি লম, মানে ইকুৱেল কৰি লম. যদি ইয়াত আমাৰ সেকেন্ডত আছে, ইয়াত 2 আছে হয়নে, so ইয়াত 2 কৰি লম, মানে 2 ৰে গুটেটো মাল্টিপ্লাই কৰিম. আৰু নহলে ইয়াত -3 আছে হয়নে, so ইয়াকো -3 বা 3 ৰে গুটেটো মাল্টিপ্লাই কৰি লম. ঠিক আছে, so now we have multiplied the equation number 1 with 3. so this one 3 into x is thrice x plus thrice y equal to 15. ঠিক আছে, and equation 2 to আমি যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ পাতি দিলো, so মানে 1 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলো. okay, so twice x minus thrice y equals to 4. okay, then thrice y cancels jabo. This thrice x plus twice x is 5x and 15 plus 4 is 19. So x is equals to 19 by 5. Okay, so now putting the values of x is to value palo mi hetu jikunu eta equation ami put koi dim. So first equation amar ki asile x plus y is equals to 5. so ami x or jagat ami ki pati dim 19 by 5. so 19 by 5 plus y is equals to 5, or y is equals to 5 minus 19 by 5 to ifal loi gele minus 19 by 5. so that is equals to 5 to LCM lolo, so 25 minus 19, that is equals to 6 by 5. ঠিক আছে, so আমি x or value কিমান পালো 19 by 5 and y value পালো 6 by 5. so these are the solution of the pair of linear equation x plus y is equals to 5 and twice x minus thrice y equals to 4. is that clear? so moving to the next problem to কৰা পিছত তোমালোকৰ আৰু অকমান যেখিনি ডাউট হেখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব. so পিছৰ প্ৰবলেমটো কৰি চাও. so the next problem is x by 2 plus twice y by 3 minus 1 and x minus y by 3 equals to 3. okay, so given jikin dia ase ami likhi লৈছো আকৌ এবাৰ. so x plus twice y by 3 equals to -1, এটো simplify কৰি লৈছো, LCM ললো. so 2 আৰু 3 আমাৰ LCM 6 হ'ব হয়নে. so ইয়াত 2 আছে, ultimately LCM লোৱাৰ পিছত thrice x plus 4y equals to -1 নহয় জানো. so আমি কি কৰিম, এই 6 টো -1 লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো. so হেতু স্টেপ মই ইয়াত লিখা নাই, অকমান শর্ট কৰি দিছো. thrice x plus 4y is equals to -6. again the next one x minus y by 3 that is equals to 3. so এটো আকৌ LCM ললে আমাৰ কি হ'ব 3 হ'ব. so it is thrice x minus y by 3 is equals to 3. এই 3 টো ইফালে ক্রস কৰি দিছো, that is thrice x minus y is equals to 9. so this is equation number 1, this is equation number 2. দুটা ইকুয়েশনৰ পৰা আমি কি চাম, আমি x ৰ কোএফিচিয়েন্ট কি চাও, এ 3 3 আছে, মানে দুটা ইকুৱেল আছে হয়নে. so পিছৰটোলৈ যোৱাৰ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই. so 3 3 আছে, এতিয়া দুটাকে ইকুয়েশন 1 and ইকুয়েশন 2 আমি 1 এ মাল্টিপ্লাই কৰিলো, মানে আমি চেঞ্জ একো নকৰো. thrice x plus 4y is equals to -6 and thrice x minus y is equals to 9. so আমি একে যেহেতু আছে, so আমি ৰিমুভ কৰিব, এলিমিনেট কৰিব লাগে হয়নে. যিকোনো এটা ভেৰিয়েবলক প্ৰথম আমি এলিমিনেট কৰিব লাগে. so আমি thrice x দুটা সেম সাইন আছে, so আমি মাইনাস কৰিছো. so plus 4y plus y is equals to 5y and 6 minus 9 equals to -15, or y is equals to -15 by 5 or y equals to 3. so আমি যেটো y ভ্যালু -3 পালো, হেতু ইকুয়েশন কোনবা এটা ইকুয়েশন আমি পাতি লব. মই ইকুয়েশন নম্বৰ 2 ত পাতি দিছো, that is thrice x minus y equals to 9 আসলে আমাৰ নহয় জানো. thrice x minus y is equals to 9. so thrice x minus y ভ্যালু -3, so -3 is equals to 9,
or thrice x is equals to it plus 3 hole if I go minus 3 9 minus 3 that is 6 so or x is equals to 6 by 3 that is equals to 2 so these are our solution that is x equals to 2 and y equals to minus 3 dear student তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰি অকমান আগলৈ গৈ আৰু এবাৰ চাই লবা ভিডিওটো তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাবা তাৰ পিছতো যদি তোমালোকৰ কিবা প্ৰবলেম থাকে then please write in the comment box I'll try to solve it okay moving to the next problem so number 2 find the solutions if they exist by elimination method যদি exist কৰে তেতিয়া আমি elimination method অৰ্থাৎ অপনয়ন পদ্ধতিৰে সমাধান উলিয়াব লাগে so if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator a fraction reduces to 1 it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator what is the fraction so let the fraction be x by y fraction to ami x by y boli dhori lisu so according to question amar question ki di ase if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator the fraction reduces to 1 ঠিক আছে so x plus 1 by y minus 1 is equals to 1 ঠিক আছে and the another condition it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator so x by y plus 1 is equals to 1 by 2 okay so y minus 1 to jodi ami cross kori diu ki hobo or x plus 1 is equals to y minus 1 or x minus y that is equals to a plus 1 ifale gele minus 2 ঠিক আছে ফার্স্ট ইকুয়েশন পালো আমি x minus y is equals to minus 2 আকৌ ইফালে যদি আমি সিম্পলিফাই কৰি চাও 2 লগত x to multiply কৰিম y plus 1 লগত 1 to multiply কৰিম হয়নে so twice x is equals to y plus 1 or twice x if plus y asle ifale minus y is equals to 1 so this is equation number 1 and this is equation number 2 so এতিয়া আমি দুইটা ইকুয়েশনত চাও ইয়াৰ যিকোনো এটা ভেৰিয়েবল যদি আমি কোএফিচিয়েন্ট সেম হৈ থাকে আমি একো চেঞ্জ নকৰো হয়নে so x ৰ কোএফিচিয়েন্ট কিমান আছে 1 ইয়াত 2 ওকে so তাৰ পিছত y টো চাম আমি y টো ইয়াত -1 আছে ইয়াতো -1 আছে so আমি চেঞ্জ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যিকোনো এটা ভেৰিয়েবলৰ কোএফিচিয়েন্ট যদি সেম থাকে আমাৰ চেঞ্জ কৰিব নালাগে ওকে so আমি ইকুয়েশন টো আমি জাস্ট যেনেকৈ আছে তেনেকৈ পাতি দিছো twice x minus y is equals to 1 and equation 1 x minus y equals to -2 so যেটো আমাৰ সাইন দুটা সেম আছে তেতিয়া আমি কি কৰিম মাইনাস কৰি দিছো যদি আমাৰ প্লাস মাইনাস যদি থাকে আমি এড কৰি দিম আৰু যদি সেম সাইন থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম মাইনাস কৰিম so twice x minus x is equals to x and plus y minus y cancel গল so 1 plus 2 that is 3 so that is x equals to 3 putting the value of x in equation 1 যিকোনো এটা ইকুয়েশনত পুট কৰিলে হ'ব so মই 1 ত পুট কৰি দিছো so x means 3 minus y is equals to -2 or y to jodi ifale লৈ যাও plus y hobo and -2 to ifale gele plus 2 hobo hone so y is equals to 3 plus 2 that is equals to 5 so ami x to palu 3 and y to palu 5 so the fraction is 3 by 5 question number 4 Mina went to a bank to withdraw rupees 2000 draw koribole gol she asked the cashier to give her rupee 50 and rupee 100 notes only to tai cashier 50 rupees notes or 100 rupees notes hai bichaile okay Mina got 25 notes at all total notes 25 pale find how many notes of rupee 50 and rupee 100 she received so ama khudise je 25 tor bhitor keta 50 rupees notes asile aru keta 100 rupees notes asile okay so ami to na jano so let the number of rupee 50 and rupee 100 notes be x and y মানে 50 rupees notes amar x ta asle and 100 rupees notes y ta asle dhori loisu ami ঠিক আছে so according to question x plus y is equals to 25 মানে total notes amar 25 asle hoy na so x আৰু y দুটা যদি আমি সাম কৰি দিও 25 পালো and 50 rupees notes কেটা asle বলি গলো x ta asle so 50x plus 100 rupees notes amar y ta asle boli hoilo ঠিক আছে so দুইটা যদি আমি এড কৰি দিও 50 rupees আৰু 100 rupees হে জিটো আছিল so আমি এড কৰি দিলে কি হ'ব 2000 okay so this one 50x plus 100y is equals to 2000 so etu 50 যদি আমি গুটেখিনি ক্যান্সেল কৰি দিও x plus twice y equal to 40 so আগৰটো ইকুয়েশন নম্বৰ 1 দিলো এটো ইকুয়েশন নম্বৰ 2 ঠিক আছে again আমি সাম
দুটা কোএফিচিয়েন্ট খিনি ইয়াৰ 1 আছে ইয়াটো 1 আছে এটো 1 আছে এটো 2 আছে হয়নে সো এটা যেটো সেম আছে আম বাকিখিনি আমি সোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 into 1 মানে আমি জাস্ট 1 to multiply কৰিছো সো ইকুৱেশ্যন 2 টো আমি পাতি দিছো x plus twice y equals to 40 and equation 1 x plus y is equals to 25 so x or coefficient খিনি আমাৰ 1 1 আছে +1 so same sign আছে আমি subtract কৰিব লাগিব হয়নে subtract কৰিলে আমি এটা এটা কটা যাব so x minus x cancel it out so twice y minus y is equals to y and 40 minus 25 is 15 so y value to আমি কিমান পালো 15 okay so এই y value to আমি যিকোনো এটা ইকুৱেশ্যনত পাতি দিম so putting the value of y in equation 1 we get equation 1 to কি আছিল x plus y is equals to 25 that is 15 rupees or notes or 100 rupees or notes দুইটা sum to কিমান আছিল 25 so x y value আমি already পালো 15 so x plus 15 is equals to 25 or x equals to 10 that means the number of 50 rupee note is 10 because x is number of 50 rupee notes and 100 rupee note is 15 so these are our required solution for the pair of linear equation x plus y equals to 25 and 50x plus 100y is equals to 2000 ঠিক আছে I hope তোমালোকে ভিডিওটো ভালদৰে চাই বুজি পালা যদি কিবা তোমালোকে বুজি পোৱা নাই ভিডিওটো পাৰিলে আৰবাৰ চাই লবা তেতিয়া ধুনিয়াকৈ বুজি যাবা তাৰ পিছতো যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে then please write in the comment box I'll try to solve your queries okay thank you for watching have a nice day